Hello guys. Pa-relax-relax ako diri guys kay murag init kay panahon guys no nya. While waiting kay maniud to ko taod-taod. Asa ko sa may sani oy duyan-duyan kong anak. Nagduyan sa goron guys kay init kay dito. Umbana ga aircon ako ko gana init mong gyapon. Ari lang ko diri guys kay murag hangin kay diri ang palibot nako. Diri ako sa terrace sa Pikas Balay guys. Ayo. Morning guys, relax, chalak sa duyan sa akong anak, sa akong ning anak guys. Awa. Indot kay guys. Relaxing kay ka. Relax kay ka. Bye yes.